না কীর্তন আমি জন্ম হয়েছি আমি না জানু বলে কতকি বর্ষ হবে এমন 40-50 ভিতরে উপরে করেছি আমি অনুমান করবাটা বলে আর শীতনে ধান কুপা দিতে রলে গোটক কাঁচ মত কাছে ই গেলা আছে এটা অন্য তো এলা আছে নিয়ম না চলে এটা নিয়ম কথা ಆಗಲೇ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಟ ಈಗ ಕಾರ್ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಗಾಂವ್ ಕಮಿಟಿ तो कत कार नापी नापी कत कायले अलिकति गाउँ कमिटीले एना रुल बुझा मना करी करी टाकी गेलु আছে আমি ধর্মের কথা ধনন মাঝি কত বড় সালাই গায় আছে সাকে কোন মুই মোর দাদি পুনি সব সরি গেলে নি আর মুই কই দিবি আমি ধর্মের কথা কই পাপর কথা না সত্য কথা আমি কইব হয় साधु राम के 3टा बेटा रहे फाकलू बोड़ाई गणपति मजुआई ई सामो सान है এটা ধর্মের কথা এই জায়গায় একার নয় আগে এই জায়গায় জগড় করে জায়গা এটা সাধু রাম 3টা বেটা বাটা করে দিলা জায়গা মই জানি পেয়েছে সবাই খাড়বি আছে মই জানি পেয়েছে ফাকলু को দেলা गणपति के देला साधु राम फाकलू को देला गणपति के देला साम को देला अरे बोहरा गला चली गल ये मन रहा 3 भाई फाकलूर बेटा बुटी আছে ऊ डॉक्टर गर्दक एले गणपति काय करला डोनर के देला आरी गणपति ऊ देखाइले कुड़े बांध ऊ देखाइले शाम को 2टा बेटा गणपति के गोटक बेटा है फाकलू के गोटक बेटा है गणपति देला ता 2टा बेटा के बाटा के देला पीले कुड़े बांधला जयपुर कन्या आनला એટલે સામો કાય કરલા એ સામો કોની બોટી કે કન્યા આંડલા સામો કોની 2टा बेटा અપર કતા નહીં એલે બાંધલા गणपति আগতু বাંধলা সামো পছে বাંধলা মাত্র 2 ভাই আছে गणपति গোটে কিরণ দোকান বনাইলা সামো এলেগে ফানবাড়ি দোকান বনাইলা মাত্র মজুরি এমন কন্তা করে পটা করে করিয়ালে এটা ন্যায় কেউ না আমার জানবাট না ওনে কইবা কথা এমন কে কত দিন আমি বসি করি এমন কি বুঝাইলু না ভুল নাই না ওনে গোট মানে পেজ কাও পনি খাও গোট মানে ভাত পানি খাইলা গোট মানে পেজ পানি খাই করি প্রাণকে রক্ষবার আছে এটা নেই কেউ নাই পানি গাদলা এটা আমার বুয়া মন তো দাদি মম দি দেলে এই লোক এই 2 কুলির ভুল আছে আমি বুঝাই করে ঠাকলু এটা ওনে থেকে ভিতরে नाम सुंदर पुष्मी बाखनी नरो हो आई करू आगे हम बेड़ा ना घर ना बना के जासले घर की सुबान ले देले जे ई ना बना की कर दलामा ए जमती काय से कर ले बाबू 2-3 मास होला मैं कौन बात मोर बीटा बुरी गला गांव लोग पण तो कनी हम के हम काय 26/2/2026 को पर्यंत मौजा लेताल अन्ना कोलिंगा तहसील नवरंगपुर जिला नवरंगपुर को डिक्री मुताबक समस्त विवादीय जमीर चिन्हटकरण सरजमीन उपस्थित अच्छी आद्य स्थिरीकृत धार्य तारीख 23/2/2026 तारीख ठारू 24/2/2026 तारीख दिवा 11 घंटिका समय मोकदमामुक्त सरजमीन मौजा बेताल थाना कोडिंगा तहसील नवरंगपुर जिला नवरंगपुर ठारे उपस्थित होई पुनर्बार आपण मानकु जणाउछि कि आपण माने निर्धारित समय सरजमीन उपस्थित रही आम्भको सरजमीन चिन्हटकरण कार्य आरंभ शेष पर्यंत सहयोग करेंगे यह दरकार बेले कार्य आसो सतर्क स्पॉट नोटिस में आसी नमस्कार वर्ष हेलाणी से संतक बहुत सतर्क करिए Okay.